Hodi vam. Hodi, hodi. Evo je. Evo je. Evo je, vidi je. Ode. Odavno je poznata uzrečica da je pas najbolji čovjekov prijatelj. Međutim, u ovoj našoj priči svjedočimo da je i čovjek psu najbolji prijatelj. Prijateljstvo između penzionera Reufa Janovića iz Gornjeg Vakfa Uskoplja i psa Mede toliko je snažno da graniči sa nevjerojatnim. Naime, pune 3 godine Reuf svakodnevno prelazi 40 km da bi nahranio svoga Medu. Najveći dio penzije troši na hranu i vožnju iz Gornjeg Vakfa Uskoplja do jednog bugojanskog sela u kojem živi njegov ljubimac. Ja se zovem Janović Reuf, a priča o Mediju je krenula prije 3 godine. A inače sam ja ljubitelj svih životinja, ne samo pasa, nego i svih ostali, od mrava pa do ptici. Našao ga sam ja gore u Vakfu, u Uskoplju, leži pred onom jednom prodavnicom. I ništa, niti šta traži, niti napastuje da išće da jede. I ja gledam, reku, nikomu ništa ne daje i hoće li umrijeti od gladi. Kad vidio sam neki iz udruge za zaštitu životinja, da ga je hranio onaj jedan konzervom, nekad tu i tamo dadnimu. I ja sam ga onda pošao hraniti. S čim sam imao, kako sam imao, šta, ili kostima ili konzervom, najviše konzervi, pa onda i kosti, eventualno ostatke od hrane, od kuće. I svaki dan je to on mene čekao. I išli smo tamo pored vrba, sad gdje nikom ne smije tamo da oni prolaznici, stanovnici tu to ne gledaju. I tamo sam ga hranio i on je znao, on ide pravo tamo gdje treba i ja dođem, nahranim ga i ja odem u kafanu. On pred kafanu i čeka dok ja izađem. Nakon što su veterinari formirali azil u Bugojnu, Medo je završio u kolektivnom smještaju. Međutim, još nitko ne zna kako je pobjegao iz azila i ponovno došao u Reufu. Po projektu zbrinjavanja pasa sa 3 općine, Donji, Gornji Vakf, Bugojne i Uskoplje, pojavio se jedan jako interesantan pas koji je bio malo duže vremena na ulicama Gornjeg Vakfa. Bio je miran, ali je ležao u gradu. S obzirom da je projekat krenuo u realizaciju, on je stigao kod nas. Međutim, odmah nakon 2 dana on je pobjegao. I onda su ljudi, odnosno Reuf i njegova ekipa koji su hranili Medu, pitali su gdje je pas. Rekao, bio u azilu, ali otišao, ne znamo ljudi. I nakon 3 dana je se ponovo vratio na istu lokaciju. Međutim, s obzirom da je projekat išao i dalje, ponovo smo ga dovezli u azil. Međutim, drugi put kad je došao azil, taj dolazak u azil mu je teško pao. I onda smo se mi požalili gospodinu Reufu i rekli, Reufe, evo, drugi psi jedu, on bojkotuje, neće tu da boravi. I onda je Reuf došao na ideju da njega izmjestimo, da ga pomjerimo. I evo, našli smo našeg rođaka Muniba, kojeg redovno pazi ga tu, a opet Reuf ga redovno hrani. Sad je dobio svoje zaposlenje, ide za ovcama, vraća se. Tako da ima jedna lijepa, sretna priča za našeg Medu ili takozvanog, neko ovdje ga zove i Hadžija. Zašto je tako, ja ne znam. S obzirom da je Reuf invalid i da nije mogao držati Medu, poslao ga je u azil misleći da će Medo među društvom biti sretniji. Hajde, rekao, bit će mu tamo bolje, imaće krov, imaće hranu i neće ga šikanirati stanovništvo. Kad poslije izvjesnog vremena mi krenuli, ja krenuo sa ovim svojim drugarom gore, ponijeli mu mi mesa i hrane da jede, da mu damo, iako smo oni gore davali. Dobro. Mi došli u Bugojno, telefon zove. Šta je? Kaže, Hadžija se vratio, Medij se vratio u kući. Kako nemoguće? Jes, kaže, Boga, da to nije neki drugi. Kaže, nije sigurno i pošalju nam sliku na video, vidimo jest. I mi se vratimo gore. I onda gore se sreli u parku, zagrlili se, pomilovali, jeo on i onda je otišao. I to je trajalo izvjesno vrijeme dok nisu počeli kupiti ove
pse u azil da ih vozi. Kako je on stigao do ovaca? To je sada smo odgonetnuli gdje je mogao biti kod prvobitnog vlasnika. Ja sam stalno bio u dilemi ko je ga mogao pustiti, što ga je pustio ovako lijepog i dobrog. I sad smo zaključili ovdje jedan ovčar, Jusuf, ima stado i on ugledao da stado ide i on se uputi za njima s onim svojim drugarom. Kako ste vi doznali da je ovdje? A ovdje sam ga ja smjestio, primio ga Munib. Munib ga primio, Sanel mu predložio da je Munib bogat, smjesti ga. Kad je on je drugi put pobjegao iz azila. Pa je onda gore lutao negdje prema Kupresu, pa s Kupresa prema Bugojnu, tamo vamo dok ga Munib nije našao. I jednom mi doli pripremili se da nosimo hranu gore u azil. Ide Munib i vozi Medu u autu pozadi. Ja sam onda isto da me sunce ogrijalo kod da sam se ponovo rodio. A recite mi ovo, i vi dolazite svaki dan ili kad? Svaki dan ili ja dođem ili neko dođe drugi. Ako ja ne mogu, a inače ja ne mogu dolaziti, sam invalid. Dođe neko. Ako neko ne može da dođe, onda mi ostavimo kod Muniba i Munib ga onda nahrani i taj dan je on nahranjen miran. Pobjegu. Je gore bio 2 puta. U azilu 2 puta. I onda je on došao i rekao ja ga ne mogu gledati ovdje. Morali kod mene. Prvo je bio doli kod jednog čovjeka koliko nije se rekao slagao sati da bude doli. Ma napadao ga je neki pas. Ti bi rekao šta je. I tako da je Hadžija završio ovdje. Jelno Hadžija jeste? Medo, ali zovu ga između sebe Raja ga zovu tako. Njegova Raja. Jer je glavni. Munibe, je li neobično da mu se hrana svaki dan dostavlja, jel? Pa to ja ne znam. To je 1000 slučajeva da tako nešto nađeš. Da svaki dan neki 18 km, koliko ima? Ima 18. Ta ima. Svaki dan dolazi hrana. 15 do 20. I to je. Lesi se vraća kući. A čije su ovce? Ovce su ovdje. Komšije. I ide li on uz ovce? Svaki dan. Zaposlio se. Poslio nasled. Riječ je o cuku koji je došao kod mene, to jest gospodin Reuf je doveo ovdje Medu, cukovoga i nešto što je nevjerovatno, što je za ne povjerovat kakav je on za stado. U početku je on išao sa mnom, meni je baš bilo strašan, nisam ga volio, u početku bojao sam se da ne bi na ovce, ali nevjerovatno kako se on ponaša sa ovcama. Ja ostavim ovce gore, zagrađeno je, on je strogo uz njiha i nema da se primakne neki kir drugi njima. On je veoma strašan i dobar, ali je toliko pametan da je nevjerovatno. Ja tačno, držim ovce 60 godina, meni je 60 godina, to jest imao sam uvijek kerove, ali nisam nešto vidio pametnije za ovčarstvo. I baš je to interesantno, da li je on bio prije s ovcama, ja ne znam, ali je veoma, veoma dobar kir i dobar je za stočarstvo. A što možete reći o gospodinu Reufu, kao čovjeku koji zaista nesebično brine, čak i hranu donosi ovdje? Ovako, znate šta, ne mogu, ne znam kako bi ja to kazao, nešto je to veliko, to je čovjek koji zaslužuje, što se kaže, baš ja mu želim najbolje zdravlje. Čovjek koji ne moraš povjerovati da čovjek hrani, ne samo njega hrani, čitavog sela ovdje, kerove, cuke, kerove, kako hoćete, donosi po 10 kila, nekad i više, što mesa, što hljeba, što oni za kerove. Ali on prijeđe blizu 20 km? On prijeđe svaki dan, znači izgonje Vakfa 18 i vamo 5-6 km, preko 20 km tačno i ne samo neka dođe i 2 puta. Je li to u jednom pravcu ili u oba? U jednom pravcu. U jednom pravcu 200 km, on znači od Gornjeg Vakfa do Bugojna je 18 km i ovo sada gore, znači negdje preko 20 km u jednom pravcu.
I šta bi htio reći, imali smo mi mali kerova koji su bolovali ščenetnjak. Gospodin Reuf je njiha 2 puta vozio doktoru, liječio i ja ne znam kakva je to ljubav i kolika je to ljubav prema kerovima, cukama. Veliku ljubav ima prema životinjama. Oko 3 godine smo i ja i on prijatelji, ali se jednom sam ga izdao pa nije htio sa mnom ni da gleda u mene. Jel? Ja da mu dam hranu, neće, okrene glavu. A što vama kažu ukućani? Evo, vi ipak ste penzioneri. Pa ništa, oni me podržavaju. Podržavaju. Imam 2 kćeri i suprugu i oni me podržavaju u tome. I oni uvijek ono što ostane hrane u kući, evo kaže ovo podnesi medi. Hoće li cuke, ovo hoće, oni rekao sve. A hoće ovi leteći, pa nema šta neće. Ali to vas ipak košta, jel? A košta, ali šta ću? Moramo nešto trošiti pare. Pomažu mi i familija, i uža i šira. Je li pas najbolji čovjekov prijatelj? Molim, ma da, ja šta radi. Ja sam imao masu drugova, prijatelja i veoma dragi. Malte ne, sve mi je društvo, 2, 3 društva su mi pomrla. Ja sam ostao da nemam malte ne vršnjaka. Imam jednog vršnjaka koji ide gore na Rostovo, gore ima imanje i gore ima svaki dan zanimanje. Ali on je, ne on, nego sve i jedan. Sve i jedan je pas bolji od čovjeka. Kako to? Tako kaže i legenda. I slušao sam neku noć uvaženog Milu Stojića. Bog je, kaže, pogriješio kad je čovjeka stvorio na planeti Zemlji. Tako ne mogu biti nikad dobri ni odani ljudi kao što su psi. A oni izuzetno sve razumiju. Sve razumiju i tako su pametni i tako su dobri. Ova priča još jednom potvrđuje da se kultura jednoga čovjeka mjeri njegovim odnosom prema nejakim i slabijim. U ovom slučaju Reuf nije dozvolio da se Medo pati, gladuje i šikanira, nego mu je osigurao mjesto dostojno ovčarskom psu, gdje se osjeća sretno i korisno.